बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है इनसाइड द न्यूज और मैं हूं सना गौरी। प्रोग्राम में आज कुछ बात करेंगे यूरोपीय यूनियन के हवाले से। यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का जीएसपी प्लस का दर्जा बरकरार रखने का फैसला किया है, जिसके तहत पाकिस्तानी मसनूआत पर अब कोई टैक्स नहीं आयद होगा और ये दर्जा जो है वो 2023 तक बरकरार रहेगा। इसके अलावा यूरोपीय कमीशन का कहना है कि इसको कायम रखने के लिए 6 नई शराइत पर अमल दरामद जरूरी है, जिनमें माजूर अफराद के हकूक, चाइल्ड लेबर का खात्मा और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ शामिल है। इसके अलावा कुछ बात करेंगे प्रोग्राम में एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट के हवाले से। बड़ी मजे की बात है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमती वुज़रा महंगाई का दिफा करते हुए नजर आते हैं और उसे कहते हैं जी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में अभी तक जो बात 3 साल की गवर्नमेंट में की जा रही थी, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है, तो फिर पाकिस्तान को क्या रोना है? पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। वो बातें सब झूठ साबित हुई हैं। मेरे साथ प्रोग्राम में आज मौजूद हैं गुलेर राना साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। प्रोग्राम में वेलकम करेंगे मैडम आपको। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम। आप कैसी हैं? गुलेर राना साहिबा, क्या कहती हैं? अभी तक तो ये बातें सामने आ रही थी कि पूरी दुनिया में महंगाई है और पूरी दुनिया में जब महंगाई की बात की जाती है तो पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है। हमेशा हुकूमती वुज़रा दिफा करते हुए नजर आते हैं महंगाई का। ये सवाल ही मुझे हंसा देता है कि अगर आप ये कहें कि जी पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है, चलिए मान लिया पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं, लेकिन अनोखी चीजें तो हो रही हैं। मैं तो हैरान हूँ, 124 रुपए पे पेट्रोल पहुंच गया है। व्हाट एल्स डू यू वांट? बस आप पेट्रोल बढ़ाते जाएं और बाकी चीजों का आप दिफा करते जाएं कि हमने क्या किया है, हमने पेट्रोल बढ़ाया। आप देखिए डबल रोटी वाले भी कैसे 5 रुपए मजीद अपनी मर्जी से बढ़ाते हैं। और सबसे जो मजे की बात यह है कि जिसका जो दिल में आ रहा है वो कर रहा है, जिसकी जो प्राइस दिल चाह रहा है वो। अच्छा, एक और मजे की बात जो होती है, प्राइस बढ़ जाती है पर कभी वापस नहीं आती। तो मेरा ख्याल है जो लोग ऐसे कह रहे हैं कि शायद उनको फर्क नहीं पड़ रहा होगा, वाकई वो ठीक कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है उनको क्या लगे कि हर फोरम में ये बड़ी अजीब सी बात है कि हर फोरम में अभी तक 3 साल की पीटीआई की गवर्नमेंट में ये दिफा किया जा रहा था कि जी कोविड है, कभी कोविड का बहाना बनाया जा रहा था, कभी कोई और बात की जा रही थी। पेट्रोल की बात की जाए तो फिर उसमें भी बहुत सारी चीजें अभी सामने आती है। प्रोग्राम में हम बातें करेंगे। इसलिए की है कि पेट्रोल एक ऐसी चीज है कि आप कुछ भी ना करें, कोई चीज, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप मेन गेट खोल दें और बाकी सारा जो है वो बंद करके बैठ जाए। तो मेन दरवाजे से जब कोई आ ही जाएगा अंदर तो उसके बाद आप क्या कर लेंगे? तो ये है कि अगर आप पेट्रोल बढ़ा देंगे तो बच्चे को पता है, तो इतनी आसान सी बात है कि आप बस पेट्रोल बढ़ा दें और बाकी बैठ के बस नजारा करें, मजे करें, देखें क्या होता है। पेट्रोल बढ़ जाए तो फिर देखें क्या क्या चीज कहाँ कहाँ दौड़ती है। जिससे आप कह दें वो यही कहता है जी पेट्रोल महंगा हो गया। आप जिस चीज की बात करें उसमें पेट्रोल आगे खड़ा हो जाता है। तो बस गुलेर राना साहिबा, आपका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, चलें न्यूट्रल सी बात कर लेते हैं। अगर ये बात पहले की जाए, मैं न्यूट्रल बात इसलिए करना चाह रही हूँ, वाकई में मैं किसी को इल्जाम, मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया। मैं तो कुछ कह ही नहीं रही। पहले जब अपोजिशन में लोग होते हैं उस वक्त तो ये बात करते हैं, जिस तरह हमने देखा कि खान साहब ने कंटेनर पे खड़े होकर ये भी बात कहा कि अगर जब महंगाई बढ़ जाए तो समझो कि हुक्मरान चोर है, जब टैक्स की चोरी होने लगे। अब इसका क्या, अब देखें अब इसका क्या जवाब है? मैं तो नहीं जवाब दूंगी ना इसका, इसलिए क्योंकि क्या कहें, मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं बनता कि खुद ही आपने एक बात की कि अगर महंगाई हो जाए तो इसका मकसद है हुकूमत चोर है। तो अब इस सवाल को एज इट इज रहने दें और जवाब को रहने दें। तो फिर ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट हमेशा ये बात करती है, वो पीटीआई के वुज़रा भी ये बात करते हैं कि जी हमें मुल्क मिला ही ऐसे था और कुछ पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में मिला था, मान लिया, चले जी सारा कुछ मान लिया। मैं तो इतने दिन से जिस भी टॉक शो में जानती हूँ मान लिया, ओके जी फाइन, नो हेजिटेशन, हमने मान लिया। तो फिर आप उसको क्या मकसद, आप इतनी बड़ी फौज लेकर आए हैं और आपने तो कहा था कि चंद महीनों में, कहते ना, मेरा ये कहना ये है कि आप इतने अक्लमंद होने के बावजूद, इतना विजनरी होने के बावजूद आपने कमिटमेंट दिनों की क्यों की? आप उठा के देख लें स्पीचेस, उसमें तायुन किया हुआ है, उसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है कि इतने महीने में हम ये कर देंगे, इतने महीने में हम वो कर देंगे। ना कहते और कहते देखते हम क्या कर सकते हैं।
تو آپ کمٹ کر کے, کمٹمنٹ یو سی, وہ آپ تو اچھا گلے رانا صاحبہ, آپ یہ اس بات سے کیا انکار کرتی ہیں کہ واقعی پاکستان میں پہلے جو گورنمنٹس گزری ہیں انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ کا کام ایسا نہیں کیا تھا کہ جس پہ بات کی جائے, اور ابھی کے جو حالات ہیں؟ خدا کا خوف کریں, خدا کا خوف کریں, سب آنکھیں رکھتے ہیں, سب کچھ ہے. میں تو پھر یہ کہتی ہوں کہ ابھی بھی اس دن ایک پروگرام میں تھی, میں نے انہی سے پوچھا, ان کا جواب ہاں میں تھا. میں نے کہا جی کراچی آپ کہتے ہیں جی ہم پورے پاکستان کو آلموسٹ پال رہا ہے, کہ جی ہاں بالکل. تو میں نے کہا کراچی جو ہے وہ میرا خیال ہے اگر وہ نہ ہو تو میرا خیال ہے صبح پنجاب میں. کہنے لگے آپ تو مذاق کر رہی ہیں. میں نے کہا شاید بلوچستان میں ہوگا. کہنے لگے آپ تو مذاق کر رہی ہیں. تو میں نے کہا پھر آپ سمجھ کیوں نہیں رہے, کراچی سندھ میں ہے, اور سندھ میں پھر آپ کس طرح ڈینائی کر سکتے ہیں کہ پھر کراچی کہیں کسی اور صوبے کا تو شہر نہیں ہے. تو پھر آپ اس طرح ڈینائل بیسس پہ, مطلب حد ہو گئی. اب تو میرا دل نہیں چاہتا کہ بچوں کی طرح جواب دیا جائے. خود ہی دیکھ لے کہاں کیا مقصد. صرف یہ ہے کہ واحد ایک پارٹی نظر آتی ہے ان کو, کسی کا بھی مقصد یہ ہے کہ کسی طرح سے کوئی ایسی بات کی جائے کہ خدا نخواستہ اس کو تہہ بالا کر دیں, تو شاید ہم پھر کچھ. آپ اپنا کام کریں, آپ اپنا کام تو کریں. تو آپ کو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے؟ دیکھیے میں سازش کی بات ہی نہیں کر رہی, میں تو کچھ بھی نہیں کہہ رہی. میں تو صرف یہ عرض کر رہی ہوں کہ آپ گلے رانا صاحب, آپ تو صاحبہ بہت کچھ کہہ گئی ہیں. ڈونٹ کرٹیسائز, جسٹ ڈو یور ورک. وائی یو ناٹ, آپ اپنا کام کریں, کسی کے پیچھے کیوں پڑ گئے آپ؟ چھوڑ دیں, اگر کوئی غلط ہے, خراب ہے, تو اب آپ اپنے پڑوسی کو لے کے ہر وقت اسی کی دیوار میں جھانکتے رہیں گے. تو آگے گورنمنٹ بھی تو وہی سیٹیں بدلتی ہیں گلے رانا صاحبہ, سیٹیں تو بدلتی ہیں نا. آج پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, کل پیپلز پارٹی, پھر نون لیگ, چین تو ویسی چلتی رہے گی. چلیے واقعی میں سچ کہہ رہی ہوں, میں کسی سے نہیں, میں کسی سے ڈائریکٹ نہیں کر رہی. کوئی بھی سن رہا ہے تو مجھے ایز ہم پاکستانی ہونے کے ناطے ایک چیز, ہم کسی کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. کیا آیا جو آج کل حالات ہیں, اپنے ایمان سے بتائیے گا. چھوڑ دیجئے پیپلز پارٹی, چھوڑ دیجئے نون لیگ, چھوڑ دیجئے مشرف, کبھی یہ حالات آئے تھے؟ اپنے ایمان سے بتا دیں, میں کسی کو کہہ ہی نہیں رہی کچھ بھی. یہ حالات کہ ہم لوگ کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم باہر جاتے ہیں, لوگوں کو دیکھتے ہیں, حالات مطلب ایسے جس کو ایک وہ کہتے ہیں نا, ایک لفظ ہوتا ہے تلپٹ کر دیے سب کے جی پورا. ہم یہ تو بالکل وہ ہے کہ جی غربت مٹائیں گے. یہ تو انہوں نے کہا کہ ہم کھڑے ہو کے گولی مارتے ہیں, مر جائیں گے, غربت مٹ گئی, چلیں. یہ ہے میرا خیال ہے ایم جو لگ رہا ہے مجھے. چلیں, بڑے مزے کی باتیں آپ کر رہی ہیں, تو مجھے یہ بھی بتائیے کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ گورنمنٹ جانے کے بعد باتیں نہیں کر رہی, یہ میرا خیال ہے حقیقت ہے, اس وجہ سے مزے کی لگ رہی ہے. اچھا چلیں, یہ بتا دینا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ شوکت ترین صاحب جو ہے گورنمنٹ ختم کرنے کے بعد بریف کیس اٹھا کے چلتے پھریں گے, عمران خان صاحب جو ہے دیکھتے رہ جائیں گے؟ ابھی تو دیکھیے گا کون دیکھتا رہ جائے گا. تو جو وزراء جو کچھ بیان دے رہے ہیں, افسوس پتہ کیا ہے, افسوس پتہ مجھے کیا ہو رہا ہے. عمران خان بہت اچھے انسان ہوں گے, بالکل بہت اچھے انسان ہیں, میری ان سے ویسے بھی ملاقات ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ارد گرد ایسے لوگ, اور ایسا ہو نہیں سکتا. کیسے آپ کے مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس, دیٹ از آل. تو یہ تو پھر بھانمتی کا کنبہ, جس کو اپوزیشن کہتی ہے کہ جی بھانمتی کا کنبہ بنایا ہوا ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جی عمران خان صاحب تو ٹھیک ہیں, باقی سارے جو ان کے آس پاس لوگ ہیں, آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ غلط کر رہے ہیں؟ ایسے کیسے انہوں نے اپنے ارد گرد, کیسے کو اپنے ارد گرد اتنا ویژن رکھتے ہوئے اپنے ارد گرد غلط لوگوں کو جمع کر سکتا ہے؟ سوال تو یہاں پر آتا ہے نا. میں نے تو ابھی جو یہ بہت, ہم اپنے بچپن سے یہ فریز سنتے آ رہے ہیں کہ مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس. آپ وہیں سے پہچانے جائیں گے نا, جس طرح کے آپ کے دوست احباب ہوں گے. اچھا, یہ جو بات ہے کہ آگے اب گورنمنٹ کے پاس 1.5 سال ہے, 1 سال 1.5 سال ہے, 1 سال تو آخر کا کمپین میں ہی گزر جائے بھائی گا. انہوں نے کہہ دیا نا, انہوں نے کہا تو ہے کہ یہ تو ہم کچھ نہیں کر سکے, ہمیں اور ٹائم دینا, پھر ہم کچھ کر کے دکھائیں گے. وہ کہتے نہیں ہے کہ اب کے مار, اب کے ہاتھ اٹھا, اب کے بتاؤں گا, تو وہ اب کے. تو آپ کو لگتا ہے میڈم کہ یہ جو آگے اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آتی ہے تو یہ مہنگائی پہ کنٹرول کرنے کے لیے, قابو پانے کے لیے اسٹریٹجیز ہیں اس کے پاس؟ کیوں نہیں ہے, کیوں نہیں. میں نے تو آپ سے صرف یہ کہا کہ آپ دیکھ لیجئے جو حالات اب ہیں وہ کبھی بھی نہیں تھے. چلیے چھوڑ دیجئے, بھول جائیے کہ میں پیپلز ایک پارٹی عام آدمی کا بجٹ ڈسٹرب ہو گیا ہے. دیکھیں نا آپ, یہ تو دیکھو, یہ تو بچہ بتا سکتا ہے. اس میں تو کوئی ایسی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں کہ کوئی بہت ہی کوئی گمبھیر سوال کیا جائے, یا کوئی بہت ہی میں بہت ہی ٹیکنیکلٹیز نہیں جانتی, لیکن اتنی سادی سی چیز ہے. یہ تو مطلب یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہو کیا رہا ہے. اگر آپ نہیں کبوتر کو آنکھیں بند کر لیں بلی کو دیکھ کے, تو دیٹ از ڈفرنٹ. چلیں جی, بہت شکریہ. پروگرام میں ویلکم کریں گے, ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم باقی مولوی صاحب. سر کیا کہتے ہیں,
महंगाई के हवाले से भी बात हो रही है और ये भी चीजें सामने आ रही हैं कि जी जो वुज़रा हैं वो उसका दिफा कर रहे हैं। मतलब पहले तो कहा जा रहा था कि कोविड की वजह से सब कुछ हुआ है, कभी कहा जा रहा था इंटरनेशनल मार्केट में सब कुछ हुआ है, फिर अचानक से एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट सामने आ जाती है कि जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में है। अब क्या जवाब देगी पीटीआई की गवर्नमेंट? मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पीटीआई की गवर्नमेंट तो अब जवाब देगी। पाकिस्तान जब से बना था यही मसला चलता रहा। जब भी तो भुट्टो साहब ने नारा लगाया था रोटी कपड़ा मकान, यानी कि ये कोई नई बात नहीं है पाकिस्तानी अवाम के लिए। हम तो उस वक्त से मर रहे हैं, हमने अपने बाप दादा को मरते हुए देखा, अपने आप को परेशानियों में देखा, और आज हम बात करते हैं सिर्फ पीटीआई की क्यों करते हैं? इसकी रेमेडी के पीछे क्यों नहीं जाते? जनाब, क्या जरदारी साहब की हुकूमत नहीं थी, बेनजीर साहिबा की हुकूमत नहीं थी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत नहीं थी? मुझे कोई एक दौर बता दे। राना साहिबा ने तो आपके सामने ये बात कही है ना कि जी कुछ भी बात आती है पीपल्स पार्टी पे बात आ जाती है कि उसने गलत किया, पता नहीं क्यों सब लोग उनके बात यही है कि मैं तो हाजी हूं, बाकी सब पाजी हैं। तो इंसान कब अपने आप का इस्लाह करेगा? हम अपनी तो करेक्शन करते नहीं हैं। और हमारी वही बात है कि जनाब एक बात मुझे बताइए कि 70 साल हो गए, लोग कहते हैं महंगाई है, कितने कारखाने बंद हो गए और कितने नए बने? अमीर अमीर तर होता चला गया, गरीब गरीब तर होता चला गया। उसकी वजह क्या है? ये जितने भी सियासतदान बनते हैं ये उन अमीरों के पैसे से बनते हैं जो इनके इलेक्शनों में कैंपेन रखते हैं। मुझे बताइए पीपल्स पार्टी में कौन सा एक गरीब आदमी है? मुझे बता दे कोई भी पार्टी में। मैं पीपल्स पार्टी नहीं राना कहूंगा। साहिबा कौन है पीपल्स पार्टी में? कोई गरीब आदमी तो है ही नहीं, उनको पता ही नहीं महंगाई का। काश कोई ऑल्टो में नजर आ जाए। गरीब तो छोड़ा, ऑल्टो भी नहीं। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? आपकी मैं बहुत इज्जत एहतराम करता हूं क्योंकि आप हमेशा सच बोलती हैं। मुझे ये बताएं कि आपको सिर्फ एमएनए एमपीए आपको प्राडो में ही नजर आते हैं ना? आप बिल्कुल देखिए ठीक कह रहे हैं। मैंने जब इलेक्शन लड़ा था मुझसे कहा गया कि आप, मैंने कहा देखिए बात सुनिए, जब तक आप लोगों के साथ नहीं आएंगे आप किसी की कोई हेल्प, आप इतनी ऊंची गाड़ी में बैठ के नीचे यूं ऐसे लोगों को देखेंगे तो खाक आपकी तरफ को देखेगा, आपको कोई खाक नजर आएगा। तो ये चीजें हमें देखिए ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल वही बात है। हम लोगों का क्या हो गया, हम अपने आप को हम दूसरे को तू कह के बुलाने को बहुत खुश होते हैं। चलिए जी, चार्जशीट बड़ी लंबी है। गुलिराना साहिबा आप भी लाइन पे रहिएगा। मसला सिर्फ ये है कि अगर मसले का हल ढूंढना हो तो उस वक्त पहले ये एक्सेप्ट करना जरूरी है कि ये मसला है। हम तो पहले यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि महंगाई है तो उसके हल की तरफ कैसे जाएंगे। व्हाट वेरी नाइस। जी, छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको वेलकम करते हैं। ये शौकत तरीन साहब थे जो कि हुकूमत में आने से एक हफ्ते पहले ही कह रहे थे जनाब हुकूमत ने, उनकी पॉलिसियों ने मईशत का भट्टा बिठा दिया है। इसके अलावा वो कुछ ऐसे कहते थे कि जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई है। अगर चैलेंज महंगाई है, और हम मानते हैं कि महंगाई चैलेंज है, आम आदमी का मसला है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस चैलेंज की बात उस वक्त की जाए जब उसको खत्म करने के लिए इक़दामात भी किए गए हों। और अगर इक़दामात नहीं किए गए तो फिर अवाम के सामने ये कहना कि हम मजबूर हैं और पाकिस्तान कोई अनोखा मुल्क नहीं है कि जहां महंगाई हो रही है, ये कहां तक ठीक है? हमारे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं अली अकबर गुज्जर साहब। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अली अकबर गुज्जर साहब क्या कहते हैं? एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आ चुकी है कि जनूबी एशिया में पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां पे महंगाई की शरह सबसे ज्यादा है, जबकि हुकूमती वुज़रा दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं इसी महंगाई का। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी आपका कि आपने ये बात अभी प्रोग्राम में आपने शुरू की है। तो लेकिन ये बात तो कोई ढकी छुपी तो नहीं है। तो एशिया डेवलपमेंट बैंक की या दुनिया की रिपोर्टें जो आ रही हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन ये पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो 24 करोड़ आवाम जो है उसको पता है कि वो उसके दिन कैसे गुजर रहे हैं। उनके सुबह की रोटी खाना खाते हैं और रात का खाना उनको नहीं मिलता है। इतने लोग, करोड़ों की तादाद में लोग हैं जो वो गुर्बत की वो लकीर जो है उससे नीचे आ चुके हैं, और कितने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और मुल्क में कारोबार और इंडस्ट्री का जो
सूरत हाल चल रही है, वो तो सारी कौम, पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम जो भुगत रही है उनको सबसे ज्यादा पता है। नहीं तो इंटरनेशनली तो सब पूरी दुनिया बात कर रही है, वो तो एक अच्छी बात है इनके लिए। लेकिन ये इनके जो वजीर जो हैं, इनके जो लोग हैं जो इनको चीजों को देख रहे हैं, वो तो बिला वजह, आपको पता है इनके पास तो ऐसी टीम है ही नहीं है जो 4-4, 5-5 तकरीबन इन्होंने मेरा ख्याल है कि वजीर खजाना तीसरा चौथा बदल दिया, पंजाब में वहाँ पे 5 IG बदल दिए, 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए। इनके पास तो कोई टीम ही नहीं है, नाअहलों की टीम है, एक ग्रुप है, एक जाहलों का। और जो आज अच्छा, अभी भी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये कह रही है कि जी हमें वक्त दे दीजिए, हम वक्त पे काम कर लेंगे। और मजीद वो कहती है, कल भी एक प्रोग्राम में गेस्टिंग हम बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक इस मुल्क को और कौम को सलामत रखे, वरना इनके होते हुए तो अच्छे की उम्मीद तो किसी जगह हो नहीं सकती, इस वजह से कि ये 3 साल, चौथा साल शुरू हो गया इनको। अगर आप इसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान जब से बना है 14 अगस्त 1947 से, और जो महंगाई हुई है 70 साल में महंगाई इतनी नहीं हुई जितनी 3 सालों में महंगाई हुई है। इसकी मैं थोड़ा सा न्यूट्रल होकर बात कर लेते हैं। मैं हमेशा अपने गेस्ट से कहती हूँ कि जी पार्टी वार्टी को मेरी पूरी बात आप महतरमा जरा सना बीवी मेरी बात सुन लें कि अगर आप इसको देखेंगे कि अगर वहाँ पे 14 अगस्त 1947 से लेके आटे की कीमत, गंदम की कीमत जो थी ना 4 आने 8 आने से शुरू हुआ, और 25 जुलाई 2018 को आटे की कीमत हो गई थी 35 रुपए। हेलो जी मैं सुन रही हूँ आपकी बात सर। हाँ, तो वो 35 आपने हमें खामोश करवा दिया, हम चुप हो गए, हम आगे बात करने वाले थे। प्लीज आप सुन लें तो अच्छी बात होगी कि लोगों को, हमारी कौम को, बिल्कुल मैं आपकी बात सुन लोगों को ये कम से कम हमारी माएं, बहनें, बेटियां और हमारे बुजुर्ग जो हैं जो सुन रहे होंगे, बात उन तक पहुंच जाए कि 14 अगस्त 1947 से लेकर 25 जुलाई 2018 तक आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, और वो 3 सालों में हो गई, आटे की कीमत हो गई है 80 रुपए किलो, 75 से 80 रुपए किलो। और वो इतना महंगाई आज तक पूरे पाकिस्तान में नहीं हो सकी। चीनी की कीमत जो 45 से 50 रुपए थी 25 जुलाई 2018 से, तो आज 110 से 120 रुपए किलो हो गई है। ऑयल जो था उसकी कीमत 145 रुपए किलो थी और आज 320-330 रुपए हो गई। और ये तमाम, वो कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कपड़ों में, अगर बच्चों के लिए चले जाएंगे आप, चावल की कीमत देख लें, कम से कम पेट्रोल की कीमत देखेंगे, डीजल की, बिजली के बिलों की, सुई गैस के बिलों की, और मेडिसिन की तो वो बिल्कुल ही आप बात छोड़ दें। ब्लड प्रेशर की, जो लोग गरीब आदमी, आजकल तो डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर का ही मरीज हो रहा है, शुगर के मरीज हो रहे हैं। अली अकबर गुज्जर साहब, आपका मौकफ मेरे सामने आ गया। मैं छोटी सी बात, एक न्यूट्रल होकर मैंने कहा कि मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ। क्या गवर्नमेंट अब ये कहती है जी हम प्लानिंग कर रहे हैं, चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है, बिल्कुल अब पार्टी से हट के बात कीजिएगा, क्या आपको लगता है कि 1 साल में अहदाफ पूरे हो सकेंगे? अच्छा, मेरी बात सुन लें आप। ये मेरे भाई नदीम बाकी साहब बैठे हुए हैं, बाकी भी बहुत सारे लोग, समझदार लोग इस पाकिस्तान में रहते हैं, कि वो हमारे बुजुर्ग एक बात कहते थे कि वो जो बच्चे जो पैदा होते हैं ना, वो हमारी एक मिसाल है उसमें कि जिनके वो शुरू से चलने वाले फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, जो 3-4 सालों में, अभी चौथे साल में कुछ नहीं कर सके, 1 साल में इन्होंने क्या करना है, इनके बस की बात नहीं है। इन्होंने इस मुल्क की, इस कौम की तबाही बर्बादी करनी है। ये मुमकिन नहीं है ऐसा कि आप 1 साल और भी देख लेंगे। हम तो चाहेंगे देखते रहे इनको, 2022-23 में जब इलेक्शन होंगे तो कौम फैसला करेगी, लेकिन अभी इनके बस का काम नहीं है। ये बिल्कुल इनके पास कोई टीम नहीं, इनके पास लोग नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है ऐसा कि हो सके जी 1 साल में कुछ कर सके। तो आप लोग चेक कर लें, क्योंकि आप लोगों ने, शायद आप लोगों ने भी इनको वोट दिए होंगे, जिन्होंने इनको वोट दिए तो वो फिर आप भुगते हैं। सारा मुल्क भुगत रहा है, पूरे कौम और उम्मत सारी की सारी परेशानियों में शिकार है। पाकिस्तान के लिए साथ जो कुछ इन्होंने कर दिया। अली अकबर गुज्जर साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। नदीम बाकी मौलवी साहब, कुछ अच्छा नहीं हुआ? अली अकबर गुज्जर साहब की बातों से तो ऐसा लग रहा है कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, ना हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, ना हम कुछ काम कर रहे हैं। महंगाई तो चलें एक वो है फैक्टर, और जिससे आम आदमी का बजट भी डिस्टर्ब हुआ है, बहुत परेशान हैं लोग, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो न्यूट्रल होकर कुछ अच्छा नहीं हुआ पाकिस्तान। मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, आज तक अगर किसी ने ये सोचा होता कि हम डैम बनाएंगे, पानी से बिजली पैदा करेंगे, तो बहुत कुछ हो सकता था। मगर डैम क्या है कि 3 साल या 4 साल में नहीं बनते। डैम बनने के मंसूबे बनते हैं, फिर उसके बाद पैसा खर्च होता है। ये हुकूमत ने जो सबसे अच्छा काम किया, हमने तो उन मंसूबों पे इतना कुछ लिख दिया कि वो अगर पेपर भी जमा किए, मैं आज आपको बताऊं, अब मैं कम से कम जाके मैंने खुद अपने आंखों से डैम को बनते हुए देखा है। तो यानी कि ये जो डैम का मंसूबा है, हो सकता है कि अगले इलेक्शन में ये डैम ना बने, मगर 3 साल बाद बने।
مگر ایٹ لیسٹ ہم کہتے ہیں نا ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل ہم لائٹ تو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک منصوبہ بہت اچھا کیا. دیکھیں مہنگائی اپنی جگہ, مہنگائی کی وجوہات بھی میں آج آپ کو بتا دوں. یہ حکومت کیا 100 حکومتیں آپ لے آئیں مہنگائی کم نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس مہنگائی کون کرتا ہے. میں آج آپ کو بتاؤں, آپ کی جتنی جو آٹو موبائل انڈسٹری ہے, مجھے ایک انڈسٹری بتا دے جس نے نقصان کیا ہو. وہ منافع پہ منافع کما رہی ہے مگر اس منافع میں کمی کرنے کو تیار نہیں ہے. آپ مجھے ایک کھانے پینے کی کمپنیاں بتا دیں جو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نقصان ہو رہا ہے ہم بند کر کے جا رہے ہیں. انہوں نے ایک کمپنی سے 100 کمپنیاں بنا دی مگر قیمتوں میں کمی نہیں کی. مجھے یہ بتائیں نواز شریف کا دور ہو, بھٹو صاحب کا ہو, پی ٹی آئی کا دور ہو, جب بھی پیٹرول کم ہوتا ہے مجھے یہ بتائیں کون سی صنعت ہے جس نے اپنی چیزوں کو سستا کیا ہے. کون سا ایسے اسکول کا سسٹم ہے جنہوں نے فیس کو کم کر دیا ہے. باقی مولوی صاحب اقدامات کچھ کیے ہوں تو وہ عوام کے سامنے آئے اور یہ کہا جائے کہ جی ہم نے یہ کیا تھا, یہ چاہے سکسیسفل ہوا کہ نہیں ہوا لیکن ہمارا پلان تھا. تو 3 سال گورنمنٹ میں ہمیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ آپ یہ کہیں کہ جی انہوں نے یہ فیصلے کیے تھے, یہ اقدامات کیے تھے جس کی وجہ سے مہنگائی کم ہو سکتی تھی لیکن نہیں ہوئی, فیلئر سامنے آ گیا. لیکن اقدامات بھی تو ہمیں کوئی اسٹریٹجی سامنے اقدامات جو ڈیم کا ہے نا, میں آپ کو بتا دوں جب پانی سے بجلی بننے لگے گی تو بجلی کی قیمتیں کم ہو جائے گی اور پھر آپ کی سندوں میں آپ کے میرے جو تنخواہ کہاں جاتی ہے, بجلی کے بلوں میں چلے جاتی ہے. تو آپ کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو مزید جو ہے وہ 5-10 سال دے دینے چاہیے تاکہ ڈیم بن جائے اور مہنگائی ختم ہو جائے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی, یہ تو ایک ڈیم حکومت نے بنایا نا. پرائس کنٹرول بہت ضروری ہے. آپ جو تاجر حضرات ہیں ان سے پیسے لے کے سیاستدان مت بنے, اپنی قابلیت پہ آئیں اور ان لوگوں کو لگام ڈالیں جو کہ آج 70 سالوں سے بلیک میلنگ کرتے آ رہے ہیں, چاہے وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو, چاہے وہ مشرف صاحب کی ہو, کوئی بھی ہو, بلیک میلنگ ہوتی ہے. آج آپ مجھے بتائیے اگر دوائیوں کی کمپنیاں بند ہو جاتی ہے, کیا حکومت کے پاس ایسی کوئی کمپنی ہے کہ دوائی دے؟ کیا اگر سیمنٹ فیکٹریاں بند ہو جاتی ہیں, حکومت کے پاس کوئی ایسی فیکٹری ہے جو آپ کو سیمنٹ دے؟ کارٹل بنتا ہے جی, کارٹل بنتا ہے. سیمنٹ والے 20 آدمی بیٹھے, انہوں نے کہا جناب 500 سے یا 600 سے بوری میں کم نہیں کروں گا. آپ بات کریں میں کل فیکٹری بند کر دوں گا, آپ کی ان امپلائمنٹ آ جائے گی. تو آپ بندے بتائیں کون سی حکومت ہے جو بلیک میل نہیں ہوگی؟ میرا کہنے کا مقصد ہمیشہ سے یہ رہا, دیکھیں بے نظیر صاحبہ, بھٹو صاحب نے جو غلطی کی تھی انہوں نے کیا کیا تھا, فری اکانومی کر دیا تھا, یعنی ہر چیز نیشنلائز کر دیا تھا. بے نظیر صاحبہ نے جو سکسیسفل کیا تھا انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا مکسڈ اکانومی چلے گی کہ پرائیویٹ سیکٹر بھی چلے گا, گورنمنٹ سیکٹر بھی چلے گا. مگر اس کے بعد پھر غلطیاں کہاں ہوئی, نواز شریف صاحب نے کہا نہیں جی پرائیویٹ سیکٹر ہی صرف آئے گا. وہی غلطی عمران خان صاحب کر رہے ہیں, صرف پرائیویٹ سیکٹر آئے گا. 60s کا دور جس میں آپ کہتے ہیں سب سے کامیاب رہا, محبوب الحق صاحب جو کہ ایک بہت ہی اچھے اکانومسٹ تھے, انہوں نے کیا کیا, بیلنسڈ اکانومی لانے کی شروع کی. یعنی کہ یہاں پہ اگر گورنمنٹ کا ایک ادارہ چل رہا ہے تو اس کے اگینسٹ میں پرائیویٹ آتا ہے, تو پھر آپ کی بیلنسڈ اکانومی چلتی ہے. ورنہ آپ کسی بھی حکومت کو لائیں گے وہ بلیک میل کریں گے, آپ کی حکومت چلنے نہیں دیتے ہیں. چلیے علی اکبر گجر صاحب, مسلم لیگ نون کا ایک بیان سامنے آیا ہے کہ جی مہنگائی پر بھرپور احتجاج کے لیے تیار ہیں لوگ, پہلے تبدیلی کے مزے لے لیں. مجھے یہ بتائیں کوئی اسٹریٹجی ہے اس احتجاج کی؟ اچھا سنیں, پہلے میری بات سن لیں. پہلے یہ ندیم باقی مولوی صاحب کی ذرا بات کا میں جواب دے دوں. میرے بھائی کی بڑے ریسپیکٹیبل ہیں, آپ سنیں میری بات. میرے بھائی ندیم صاحب ذرا تھوڑی سی مہربانی کریں, کوئی ہاتھ ہلکا رکھیں. یہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے, جو کنٹری کی جو حکومت ہوتی ہے اس کے پاس علی اکبر گجر صاحب آپ کون سا ہلکا آتے ہیں, آپ بھی تو بڑے بھاری آ رہے ہیں. جی آپ بھی تو بھاری آ رہے ہیں, تو جواب بھی تو آئے گا نا. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو, میں بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں, یہ کہہ رہے ہیں کہ بلیک میلنگ ہوتی ہے اور کون مہنگائی کم کر سکتا ہے, کیسی ہوگی یہ عجیب. مجھے تو میرے بھائی کو خدا کا خوف کریں. اسٹیٹ کے پاس طاقت ہوتی ہے, اس کو فیصلے کرنے ہوتے ہیں, حکومت کے فیصلے ہوتے ہیں. اگر آٹو موبائل اگر وہ بات نہیں سنے گی, آپ کی وہ تاجر بات نہیں سنیں گے, تو پھر آپ کو ان کو گھر چلے جانا چاہیے. یہ 25 جولائی 2018 سے پہلے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں, کچھ صدیوں پہلے کی میں بات نہیں آپ کو بتا رہا ہوں. تو ان کے پاس تو کوئی چیک اینڈ بیلنس پرائس کنٹرول کمیٹی جو آپ بتا رہے ہیں ابھی, تو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کا کام کے ادھر آگے ٹی وی پہ یا وہاں پہ ڈانس اور مجرے کر رہے ہیں 126 دن جو باتیں سناتے ہیں, تو کام کیا کیا انہوں نے؟ ان کی ذمہ داری بنتی ہے اسٹیٹ کی اور ذمہ داران کی بنتی ہے, کو چیک کریں. تو کیوں چھوڑا ہوا ہے آپ نے؟ بلیک میلنگ میں آپ آئیں گے جی وہ کیسے ان امپلائمنٹ ہو جائے گی.
कैसे हो जाएगी भाई? इनके पास काम करने की मैंने आपको पूरी तारीख बता दी है। 25 जुलाई 2018 से पहले तो एकदम महंगाई कैसी होगी? डॉलर कहाँ चला गया? क्यों? कोई बाहर की मखलूक आ गई है? इनके फैसलों की वजह से हुआ है, इनके नाअहल लोगों के फैसलों की वजह से ये हो रहा है। लोग जब आप लोगों को वहां पे प्रॉपर जगह पे प्रॉपर लोग, सही जिम्मेदार लोग नहीं बैठेंगे तो फिर यही कुछ होगा। जो क्रिकेट खेलने वाले लोगों को यहाँ आके आपने ऊपर बिठा दिया, जो काउंसलर नहीं बन सके थे। यहाँ हम कराची में रहते हैं, नदीम साहब आप भी यहाँ रहते हैं, और मोहतरमा सना गौरी साहबा भी हमारी रिस्पेक्टेबल हमारी एंकर जो है वो बैठी। इनको भी पता है कराची शहर में वो लोग MNAs MPA बन गए जिन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं जीता, कभी काउंसलर देखा नहीं था। वो वाइस चेयरमैन का इलेक्शन बहुत सारों ने 2015-16 में वो लोकल गवर्नमेंट लड़ी थी, वो वाइस चेयरमैन नहीं बन सके थे, जिनको मिनिस्टर बना दिया और MNAs बन गए। तो इनके पास इनको पता ही नहीं किसी चीज का, सोए हुए थे इलेक्शन। अवाम ने बनाया है ना सर, अवाम ने बनाया है ना। अवाम ने कहाँ बनाया? वो तो कहीं और से बनते हैं। अवाम कहाँ से बने? ऐसे फैसले थोड़ी होते हैं। तो ये चीजें गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी। मेरी बात पूरी बता दूं कि भाई अगर आप नहीं कर सकते, अगर आपके पास महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, तो फिर आप हुकूमत चलाने के काबिल नहीं, आप नाअहल हैं। अगर आप लोगों को संभाल नहीं सकते, अपनी कौम को बर वक्त चीजों को देख नहीं सकते, तो फिर इसका मतलब आपकी नाअहली है। नाअहल लोगों को बिठाओगे तो यही कुछ होगा। और ये आप मत कहें कि जी कोई इसको महंगाई को रोक नहीं सकता और फला नहीं कर सकता। ये रोक सकते हैं जब लोग प्रॉपर लोग आएंगे, या वोट लेके जीत कर लोग आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह देखेंगे आप यही होगा। इंशाल्लाह वो वक्त आएगा जब लोग इन लोगों को घरों में जाकर, अभी तो ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, लोगों की बेरोजगारी और लोगों के बच्चों के लिए खाने के लिए रोटी नहीं है घरों में अभी, और वो तो दूध नहीं है बच्चों को। गरीब आदमी तो मर चुका है, कहाँ पहुंच चुका है। किसी दिन ऐसा ना हो कि इस मुल्क के अंदर इंतशार शुरू हो जाए और लोगों को मारना शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया अली अकबर गुजर साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। बस सवाल ये पैदा होता है कि कुछ गवर्नमेंट, जब अपोजिशन में जब तक हम होते हैं, जब तक हमारे बयानात कुछ और होते हैं, जब हम गवर्नमेंट में आते हैं, जब हमारी स्ट्रेटजीज कुछ और होती हैं और बयानात तब्दील हो जाते हैं। प्रोग्राम में वक्त हो एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर है नदीम। बाकी मौलवी साहब ये बताइएगा, इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही इतना इसरार क्यों कर रहे हैं? पहले मैं गुजर साहब के जो उन्होंने कहा उनका जवाब दे दूं, फिर इस मौजू पे भी आते हैं। देखिए, महंगाई महंगाई महंगाई, ये बड़ा इस वक्त जो है ना, रोना हर कोई रो रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो हम तहजीब के दायरे से निकल जाते हैं गुफ्तगू करते वक्त, और चीखम चाखी करने से, गाली गलोच करने से, इल्ज़ाम तराशी करने से पार्लियामेंट में हम समझते हैं कि जनाब हम अवाम का दिल जीत लेंगे। हम अपने आप को पार्लियामेंट मतलब मेंबर्स भी कहते हैं, MNA भी होते हैं, अब वो टीवी पे भी हो जाते हैं, पार्लियामेंट में भी होते हैं। सबसे पहले तो हमें ये करना है कि अपने आने वाले नस्लों को, बच्चों को बताना है कि अब हमने काम करना है डेवलपमेंट के लिए। हमें बच्चों को नॉलेज देनी है, हमें बच्चों को बताना है। आज जो महंगाई की हम बातें कर रहे हैं, 75% एक साल में ऑयल की प्राइसेस में इजाफा हुआ। सितंबर के महीने में $42 थे WTI ऑयल था, अब जाके हो गया जी $75। अब थोड़ा बहुत नीचे आया तो $72, यानी कि 75% जो है ऑयल की कीमतें बढ़ गई। ऑयल जब हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑयल की कमी होती है, ऑयल से पेट्रोल बनता है, इसी ऑयल से डीजल बनता है। तो अब ये हो गई, क्यों इंपोर्ट करते हैं? अब गंदुम की बारी आई। देखिए, गंदुम हो गई। अगर हम अब बात करते हैं कि गंदुम के मसला ये कि हमारे पास आज तक पाकिस्तान में साइलोस नहीं है। साइलोस एक ऐसी वो बनाते हैं, एक स्टोरेज की कैपेसिटी कि जहां पे गंदुम महफूज रहता है, अनाज महफूज रहता है, और आप उसको स्टोरेज कर सकते हैं। मतलब हमारे पास इतना गंदुम है कि उसको हम स्टोरेज नहीं करें, हम बाहर भेज देते हैं। हमारे यहाँ और फिर जब वो हमारे पास कमी हो जाती है तो फिर हम इंपोर्ट करते हैं। हमारे पास क्या होता है कि हमारी खुदगर्जी, हमें या तो सियासत चमकाना है या पैसे कमाना है, उस गंदुम को रोकते हैं। जिसे कभी किसी हुकूमत कहती है चूहे खा गए, कभी कहते हैं गंदुम खराब हो गया, कभी कहते हैं बारदाना नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो, मैं अगेन कह रहा हूं, 70 सालों में भुट्टो साहब ने इलेक्शन कैसे जीता? यही कह के महंगाई है। नवाज शरीफ ने इलेक्शन कैसे जीता? अच्छा, ये आप मोटे मोटे मसले बता रहे हैं ना, गंदुम का मसला है, चीनी का मसला है, पेट्रोल, ये क्या अभी ये PTI की गवर्नमेंट ने किया? ये पहले वालों ने कुछ नहीं किया? मैं यही सवाल सबसे करना चाह रहा हूं कि ये मुझे बताएं कि जो तेल आता है, इसकी बीज जो है 90% बीज हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जो आप कहते हैं ना कनोला ऑयल,
ٹھیک ہے نا, بہت سے لوگ جناب ایکٹیو کنولا آئل بن رہا ہے, مختلف بن رہا ہے, تو یہ کہاں سے بیج امپورٹڈ ہوتے ہیں. جب امپورٹڈ بیج آپ مہنگے ملیں گے تو تیل سستا کہاں سے کریں گے؟ پھر اس کے اوپر ہر صنعت کار چاہتا ہے کہ زیادہ منافع کمائے. حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آٹے میں نمک کی طرح منافع کو ڈالیں, مگر ہمارا منافع کیا ہے؟ منافع خوروں کا آپ بھرمال لگی ہوئی ہے پورے پاکستان میں. ایک زرعی ملک ہے ہمارا, اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ مسائل ابھی بھی ہو رہے ہیں. ہمارے یہاں جو حب الوطنی, اور دوسری بات یہ کہ ہم اگر یہ کہنا کہ چھوٹا سا منافع لے کے ہم بڑے آدمی بن سکتے ہیں, مگر ہمیں اوور نائٹ پاپولیرٹی چاہیے, اوور نائٹ ہمیں امیر ہونا ہے, اور امیر تر ہوتے جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہاں پہ ان کی مافیا ہے جس کے آگے نہ پیپلز پارٹی ٹھہر سکتی ہے, نہ پاکستان مسلم لیگ ٹھہر سکتی ہے. یہ سب دعوے کرنے والوں سے میں کہتا ہوں, چھوٹی سی بات میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیں آج تک کراچی میں 70 سالوں میں کوئی بس کا انتظام ہوا نہیں ہوا. صرف پرائیویٹ سیکٹر بس چلاتا ہے, گورنمنٹ نہ لے کے آتی ہے نہ لا سکتی ہے. آپ اگر ٹرانسپورٹر سے ذرا سے حکومت ذرا سے 19-20 کرتی ہے, پوری کراچی کی اکانومی روک دیتے ہیں. وہ ٹرانسپورٹر اگر سٹرائک کر لیں, آپ اتنے بلیک میل ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اپنے سیاستدان جب نکلیں گے اور کہیں گے جناب ان کے مقابلے میں ہم حکومت کی ملیں چلائیں گے, ٹرانسپورٹ نکالیں گے, سٹیل مل بھی بند کر دیں, فلاں بھی بند کر دیں, صرف پرائیویٹ سیکٹر کو کر دیں, کیا ہوگا؟ آپ محتاج ہو جاتے ہیں جس چیز کے آپ محتاج. آج آپ پرائیویٹ سکول ایسوسی ایشن سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. کیوں؟ چاہے وہ کووڈ ہو یا کچھ ہو, آپ کو جھکنا پڑتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پرائیویٹ, آپ کو پتا ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جائیں, امریکہ لندن کی باتیں کرتے ہیں, وہاں گورنمنٹ سکولز ہوتے ہیں, یہاں پرائیویٹ سکول جو ہیں آپ کو مینپولیٹ کریں. اور پھر عمران خان کی ایک میں 100 برائیاں لوگ کرتے ہیں, مگر ایک اچھائی بھی یاد رکھیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام پاکستان میں ایک جیسے تعلیم کا نظام ہو. جو آپ نے ٹرانسپورٹ کی بات کی, ابھی 40 بسیں جو دی ہیں اس پہ اپوزیشن اور اعتراض کری, کس طرح سے کریں کہ پتہ نہیں کیا فتح کر. اب یہی تو دیکھیں, اچھائی ہم بھول جاتے ہیں, برائی ہمارے کو بڑا شوق ہے جناب. اب میں پیپلز پارٹی میں جوائن کروں تو پی ٹی آئی کی برائی کروں, پی ٹی آئی کو جوائن کروں تو پیپلز پارٹی. دیکھیں جو شخص نے اچھا کام کیا, عمران خان نے جو ڈیم بنایا ہے وہ مستقبل میں کام آئے گا. بجلی کی قیمت ہے, آج پانی کو ترس رہے ہیں ہم, ہر کا زمین جو ہے زرخیز نہیں ہو رہی, پانی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوئی انتظام نہیں ہے, بارش آتا ہے سیلاب آ جاتا ہے, ڈیم بن رہا ہے. بارش کی بڑی مزے کی بات کی آپ نے, دیکھا آج کراچی کا, آج کراچی کا حال آپ کے سامنے, یہ جو ڈیم بنیں گے, پانی, اب یہ سب چیزیں جو اچھے کام ہو رہے ہیں جو کہ آج شاید ان کو نتیجہ نہیں ملے, مگر 10 سال بعد جو بھی حکومت آئی کہے گی ہم نے سستا کر دیا. آج ڈیم, اگر 70 سال پہلے لوگوں نے ڈیم بنائے ہوتے تو آج یہ مسئلے نہیں آتے, کیونکہ آج دنیا بھر میں مہنگائی ہے. آج اگر لوگوں کو, عوام کو بتایا جائے کہ جناب انٹرنیٹ پہ ذرا معلوم کریے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ آئل کی کیا ہے, انٹرنیشنل کنولا کی کیا پرائز چل رہے, انٹرنیشنل شوگر کیا چل رہا. باقی مولوی صاحب اس مدے کو تو ایسے بھی لیا جا سکتا ہے نا, پھر افراط زر بھی تو دیکھیں نا, اگر وہاں پہ 5-6% ہے تو یہاں پہ 7-8% ہے. تو اگر پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں یہاں پاکستان میں جو ہے پھر بھی پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہ کم ہے, تو یہ کوئی پوائنٹ سمجھ سے باہر ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں, ایران کے اوپر سارے امبارگو لگ گئے تھے, گندم بھی نہیں تھا, تو ان کی حکومت نے کیا کہا کہ جناب گندم نہیں ہے, ہم نئی روٹی کھائیں گے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی حکومت کہتی ہے کہ جناب روٹی کم کھاؤ, چاول کھا لو, چاول ہمارے یہاں اگتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں نہیں, چینی ایک لگژری ہے, آپ کہتے ہیں جناب چینی کم کھائیں, صحت کے لیے بھی اچھا ہے, مگر نہیں, چینی اگر بحران آ گیا تو حکومت اور پارلیمنٹ ایسے چیختی ہے جیسے پتہ نہیں اس کے بغیر ہم مر جائیں گے. آپ کہیں جناب مجھے چینی نہیں کھانی ہے, اس حکومت کو 1 سال ہم گندم نہیں کھائیں گے مگر ہم چین کی طرح بنیں گے, مگر کون قربانی دیتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جلدی جلدی امپورٹ کرو ورنہ حکومت چلے جائے گی, چاہے وہ سندھ حکومت ہو, پنجاب حکومت ہو, چاہے کسی بھی حکومت کی آپ بات کریں. ہمارے یہاں جب حب الوطنی پیدا ہوگی کہ جناب ہم کم سے کم اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دے دیں, جناب تعلیم ایک سا کر دیں, جناب پانی کے انتظامات کر دیں,
जनाब, खाने पीने की अशिया को कम करने के लिए हमें इंपोर्टेड चीजों का सहारा नहीं लेना चाहिए। हम जखीरा अंदेजी नहीं कर सकते, ना हमारे पास स्टोरेज ऑयल की है ना गंदम की है। नदीम बाकी मौलवी साहब, मुझे मसले का हल बताएं। हम जो नए अभी जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, इसको इसलिए ये तो जो बात कहे, जो लाया सो लाया, हम इस पे नहीं बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक नया ऑप्शन था अवाम के पास कि जी एक नए लोग आएंगे, वो तब्दीली लाएंगे, चीजें करके देंगे। अब वो रिजल्ट 3 सालों में नहीं नजर आ रहे। तो जो 70 इयर्स वाले जो लोग पहले से बैठे हुए थे, उन्होंने भी रिजल्ट नहीं दिए। आगे क्या होगा? आगे मैं बताता हूं। अगर सिंध हुकूमत, छोड़ देते हैं इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट को, सिंध हुकूमत कल उठे और कहे कि जनाब मैं तमाम सिंध के सूबे के अंदर तालीम आम करूंगा और किसी को फीस बढ़ाने नहीं दूंगा, 50% कम करो वरना मैं सारे के सारे स्कूल गवर्नमेंट ले लेगी और उसे एक ही लेवल पे चलाएगी। सिंध हुकूमत आज उठे और बोले कि जनाब पानी का मैं बंदोबस्त करूंगा, ये जो समंदर का पानी है इसे मीठा करके मैं पूरे कराची में, तो उन्होंने पहले बयान दिया था मेरे ख्याल 2018 ये मैं सिर्फ सिंध की बात कर रहा हूं। इसी तरह पंजाब अपने, जैसे कि पंजाब ने डैम बनाना शुरू किया, हमें एक सतह पे हमें एक दूसरे से कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं लड़ना है। सिंध अपनी कारकर्दगी दिखाए, वफाक अपनी कारकर्दगी दिखाए और मजा उसी में आएगा कि हमारी अवाम का फायदा होगा। आज हम आपस में लड़ते जा रहे हैं और आपने अगर बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी कि वो जो 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर जो है वो सारा खाना लेके चला जाता है और बिल्लियां देखते रह जाती है। हमारे यहाँ भी कोई तीसरा बाहर का आदमी आके हमें लड़ा के चला जाता है। कभी हम पीपल्स पार्टी से लड़ रहे होते हैं, कभी हम पीटीआई से लड़ रहे होते हैं, मगर अवाम बेबस है। आज भी अगर आप मिक्स्ड इकोनॉमी के मुताबिक चले, एक जगह प्राइवेट सेक्टर हो, दूसरी जगह हुकूमती सतह के कारखाने हो और उन कारखाने को चलने दिया जाए, सियासी तौर पे ना करें, आप कंपटीशन पैदा करें तो चीजें सस्ती हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया नदीम बाकी मौलवी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।